Svojim mnogobrojnim projektima i naučnim otkrićima, lider grupe za nano i fleksibilnu elektroniku, profesor Goran Stojanović sa Novosadskog fakulteta tehničkih nauka i njegov tim stavljaju Srbiju na svetsku mapu nauke. A u prilogu našeg reportera Ognjena Medića saznajemo o kakvim naučnim projektima je reč. Pre 4 godine na Fakultetu tehničkih nauka nastala je ideja o tome da se klasična elektronika zameni novom tehnologijom, tačnije razvijanjem elektronike na tekstilu i jestive elektronike u medicinske svrhe. Dva neka osnovna pravca su bila da razvijamo elektroniku na tekstilu. Zašto? Pa zato što svako od nas svakodnevno nosi tekstil. To znači da bi imali široku primjenu inovacija koje napravimo, proizvoda koje napravimo. I druga oblast je bila nešto što, kad kažete običnim ljudima, zvuči wow, a to je da razvijamo elektroniku od hrane, odnosno jestivu elektroniku, sa idejom da ne zagađujemo okolinu, da koristimo čak i otpadke od hrane, da bi ih reciklirali i da bi koristili u korisnu svrhu razvijanja elektronskih komponenti. Profesor Stojanović je sa svojim timom vođen velikim entuzijazmom i željom za novim otkrićima i usavršavanjem uspeo da Srbiju i naše naučnike visoko kotira u međunarodnim naučnim krugovima, jer su u mnogim stvarima pioniri. Kada smo se fokusirali na razvoj elektronskih komponenti na tekstilu, odnosno da razvijamo tekstilnu elektroniku, onda smo gledali koje su to oblasti gde bi želeli da napravimo proboj. I uglavnom, pošto se bavim medicinskom elektronikom, onda nam je bila ideja da razvijamo nešto što može da koristi ljudima svakodnevno. Odnosno, da možemo da napravimo komponente koje će pomoći i merenju i proceni parametara našeg zdravlja. Poput rukavica sa grejačima koje uništavaju bradavice, senzora na tekstilu koji iz znoja detektuju da li osoba ima povećanu koncentraciju alkohola ili nedozvoljenih supstanci, maski koje putem grejača odbijaju viruse, tu su i proteze koje omogućavaju održavanje zuba uz pomoć jednog klika. Makete, uređaja koje su sposobnosti da ispuste određenu količinu tečnosti fluida unutar usne šupljine. Pa tako recimo ovde možemo vidjeti pravu protezu koja se koristi kod dece, vidite šarene boje, a ovde govorimo malu mikropumpu i rezervoar koji služi za ispuštanje te tečnosti. I ja sam u mogućnosti da kontrolom pomoću softvera uključim tu istu pumpu, podesim njene parametre. Nakon što pumpu uključim, možemo vidjeti kako će da počne da fluid ističe. Dakle, ovde imamo sistem koji radi pod pritiskom tako što prvo utisnemo fluid unutar sistema pomeranjem ovog šprica. Ovde možemo vidjeti kako se ova opruga pomera. Potom, na ovom ekranu se spisuje trenutni pritisak koji je u sistemu, a da bi nakon otvaranja ovog ventila, koji se opet kontroliše pomoću softvera, na našoj protezi, odnosno našem prototipu, sa bočnih strana tretirala naša desni određenom tečnošću, fluidom, anestezijom ili šta je već potrebno. Sve inovacije su praktično orijentisane i samo je pitanje dana i stepena dodatnog ulaganja da bi one našle mesto na tržištu. Funkcionalni prototipi su razvijeni i čekaju prve zainteresovane. Značajni spomenici kulture koje naša zemlja ima, poput manastira Manasija i Ravanica Ivankule i mnogi drugi, nalaze se na platformi Srbija 3D.